Hi guys, mga undi ita. Breakfast day na namo sa hotel kung asa mi nagstay. Kadaghan bas akong gipanguha oy murag mahurot. Pero mas daghan jud ang sagbot nga akong gikaon. Kay kung naa ka sa Arab country, makakaon jud ka anang mga sagbot. Kay nga naman, karnero na manggod ka. Kay naa manggod ta sa camel area or kailangan jud nato mukaon og kanang mga sagbot. Pero ganahan kay ko ana guys kay lami kay sa pamati kung makakaon kag mga sagbot guys kay dali ra kay mo bawas kay lami pud kayo sa pamati guys kung mukaon ka na nahurot naman din na ako ang sagbot oy. So nikaon na pud ko anang mga broccoli, hotdog ug kanang syok-syoka. Dili gyud mawala sa pamahaw ang hotdog ug itlog. Kay partner manggod na murag itlog sa imong ex ba. Gamay ang isa, dako ang isa. Charot maramag nakakita sa itlog sa ex. Bitaw guys, dili gyud mawala ang kanang hotdog ug itlog sa mga restaurant kung moadto mog restaurant kay makita gyud na ninyo.